Center pala to, Jong. Titingin! Titingin! Tignan mo kung paano mag-outside. Titingin para ano? Para makita mo kung Paano ka makakonsensya? Hindi sabi, di mo narinig. Di mo narinig, G. Paano ma-outside? G, tignan mo, paano ma-outside? Thank you. Good! Good yan! Hey! Oh! Gulat si Jeng, pinagyan eh. Ano ulang agad eh. Yan! Good! Basket! 3-8! Good! Takbo ba? Takbo! Doon! Good! Boy, tato! Ore! Takbo! Tayo naman yan! Tayo na! Tapusin na! Tara na. 4 feet na, 4 feet. Corna! Oh, tatlo na lang, warning. Tatlo na lang, gago. Lagpas na alas 7. Okay, gago. 7 na, tanga. Uy, damit daw. Saan nakaupat pa na to, no? Wala kayo. Kayo talaga magkapatid, eh. Alright, ah. Dyan! Tayo sa exit mag-aabang. Good! Yes, takbo! Wali na! Ang niliparan. Good. Warning ano? Last. Warning 9. Ayun! Pag-left lang, pag-tingin. Hindi ako lang ako mag-left ka. Galing liwanag eh. Yung mga nasado, sigaw ng gulo. Ganun yun, alas din ito. Pag-tiro lang ko, sakto-sakto, namatay dito. Nice one. Oh, pinamina mo. Hoy! Bibigyan naman tayo. Lapis, Creed, lapis! Panan, balik tayo ako. Good! Tayo na din, sigat din. Oh, good! Last! Malakas! Basket! Good! Good! Kunin mo! Pwede yan! Good! Nakulat ako eh, bago uwa eh! Gago po ba? Isa po doon, tapos ito. Isa pa? Tayo. Orbit na, wala na. Ayaw na nila. Basta. Orbit na yung pwede ko.
Pinatay na ito eh. Ayun, nalambot na yun eh. Dre, paikot na ako, Dre. Gunting oh. Yan, yan. Oh, puking ina mo, 250 na, umuwi ka na. Good! 1-0. Sana lang. Ang camera eh. Tutok mo yung camera kay AKR. AKR. Ano? Tira. Yan, ball. Last one. Good. Oh, tawid na. Bola. Oh, hindi ko magawa yung credo. Gusto ko yung nasa air pa eh, no? Ano ba tawag doon? Last one. Pagka yung ano yan, Jong, pagka ano? Giles. Teardrop. Oo, teardrop. Tapos yung isa pa. Giles. Mid-ear. Dempsey roll. Nice game. Yun! Mag-uulas pa ata. Sorry. Hindi tayo sa exit magabang. Para walang ligtas. Parang isa sa bunga na bulag. Lahat daw na lumabas talo eh. Bakit nagdadaan yung panalo? Game ball! Okay, 50 ko, balik na.